Kalipay ang gibati sa mga kabataan dinhi sa Tambobong National High School. Ang tinuod nga edukasyon mao ang pag-andam sa mga kabataan para sa umalabot nga ugma sa ilang kinabuhi. Nga sa karon mao ang pag-andam kanila pinaagi sa pagplano, pagmugna og mga proyektong makahatag og maayong kaugmaon alang kanila. Naata karon dinhi sa Barangay Tambobong ug maayong adlaw kaninyong tanan. Adunay 6,259 ka mga individual nga residente ang nagpuyo dinhi sa Barangay Tambobong. Kanhing dangpanan sa mga rebelde ang maong lugar tungod kay dili dayon kini mabisitahan sa atong mga kasundaluhan, mga kapulisan ug sa atong gobyerno tungod sa kalisod ug kawad-on sa mga fasilidad nga maoy unta ang moabag sa ilang mga kalisod. Apan sa karon nabag-o na kini. So, una-una, ipabot yun ako namo in behalf sa Barangay Council ang daong tabang ni Congressman Sid Ungab sa Barangay Tambobong. Kung nailami karon nga usas mga barangay nga dunay kalambuan tungod sa mga proyekto pod nga miabot sa MUA. So, una-una, dakong tabang kaining among barangay hall kay mo naman ning among kuan karon kay kikan man gyud kang Sid nga pondo sa ihag yun nga project. Dahil kini nga project, sa previous pa nga barangay captain, kang former barangay captain, Felicidad din kami. So, iyahan ni. So, hangtod nga na pag barangay captain ako, nagamit ang gipon sa akong pag administrate kini nga barangaya. So, dako kayo nga tabang sa amoa kay dako-dako nga budget nya, dako-dako po siya, so makakitermig mga unsa-unsang mga tigom na mo diri. So diri na mo i-help kay tungod sa kadakuan ni nga barangay hall. So dakong tabang ni kinigikan gyud ni kang Congressman Sid Ungab. Ikaduha nga dakong tabang sa moa ang road concreting. Ang road concreting kay sa una ang barangay Tambobong kun do na may barangay diri nga pinaka-ubos siguro nga barangay sa Baguio District ang Tambobong na. Pero salamat nga pinagipod sa maong proyekto gikan kang Congressman Sid Ungab. From Tamugan to Luyan, 13 kilometers sa akong nabaluan, gikan ni kang Sid Ungab nga proyekto. So dako kay nga tabang sa muan ni kay sa pagkakaron ang barangay Tambobong nagkadaghan ang tao nga mosulod gawas tungod sa kalsada kining road concreting karon nga naa karon sa Barangay Tambobong. So dako kay gyud nga tabang kay ang mga tao siyempre naningkamot ta sila sa pag-develop sa ilang mga farm tungod kay naa man kalsada kay mo man gyud ni usas mga importante sa barangay basta naay tarong nga kalsada mga tao makapaningkamot gyud pod pag-develop sa ilang mga labi na gyud sa ilang mga farm para sa mga source of income kay mga farmer man sagad na diri. So daka kay natabang ni sa amo ang barangay. So, ikatulo, sa mga school building nga bago, so, daghan diri sa high school and elementary. So, daghan mig bago nga na abil nga mga bagong school building diri. So, dako kay natabang jud ni sa among mga kabataan kay sa dihang ang eskwelahan karon daghan nag mga building. So, ang mga kabataan pud mo eskwela murag excited na pud kaayo, murag dasig kay pag-eskwela kasi syempre okay kay lang mga classroom kay di pare sa una panahon namo na mga kawayan lang tong mga eskwelahan. Di pare karon nga grabe na high school na ami 4 stories, diri na second stories. Kuan gyud. Kay ngon nga ang eskwelahan diri kuan gyud naa sa paglambo gyud tungod sa tabang pudi Congressman Sid. Ikatulong nga kining multipurpose akarang eskwelahan dia nga makit-an karon kaning covered court diri. So, gikan na kang Congressman Sid. So, mauna, naulahin na mo itong usa ka kanang gym dito ingon ni Congressman. Kap, ngan mo lagi nga, wap na mo i-gym nga lang, ikaw giunay mo eskwelahan. Ako, mauon, manggug ko kay kada, mo tambong ko sa closing exercise, graduation diri sa eskwelahan, muhunghong mangyun ang mga maestro ka, paning kamuti daw kapbi. So, maay kay gitubag ni Congressman Sid, gihatagan ng eskwelahan diri o kanang covered court. So, gikan na kang Congressman Ungab. So,
lain din nga mga project nga dakog tabang ang gikan diri sa high school sa unawa man electrification niya. Karon from high school hangtod mga saas na nanay kuryente. Balakan na nanay mga electrification niya. So dako kay gyud nga tabang sa amo ang barangay. So bago na ay duha ka hanging bridge from Balacan 1 to Purok Aguila. So kanang Balacan 1, kadang nasa unahan na Balacan. So nadia natay hanging bridge nga bag-o. Then napagyud sa kabag-o nga hanging bridge dito dapit sa gikan diri Balacan paingon sa Sitio Kidali. So lipay kay mga tao dito kini na ang mga proyekto karon nga na. So ang Tambubong makaingon jud ko sa akong pagdumala sa barangay diri. So, kuan pud kanang murag kuan pud ka, madasig pud ka sa imong pagdumala sa daghang mga proyekto nga imong makuha. Kani atong kalisod sa pagpagawas sa ilang mga produkto na himong dali na kini karon. Tungod sa mga proyektong atong nakita ug atong nadungog gikan mismo sa ato ang residente nga si Danilo Bulos Sr. o former IPMR o kasamtangang kagawad Pedro Ladao Jr. Nagamit man na mo, nakatabang pod. Napusla naman mo ang mga yatag ni Congressman. Sir, sa una sir, sa wala pa ang katong mga proyekto, unsa ang inyohang panginabuhi din dili balisod o okay lang ba? Okay lang man, pero mas maigi itong nanay mga proyekto nga naghatag nagkayuhan sa mga tao dito sa Tambubong. Unas na mga ikugutauran kang congressman sa iyang mga staff na nakaroon din may bunta ka na tuntanan. Ako dahil si former IPMR Pedro Ladao Jr. nga karon kasamtangang barangay kagawad na. Nidaog ko atong niyaging eleksyon October last 2023. And then karon nagserbisyo ko isip ko sa kagawad na. So may tungod sa proyekto ni Congressman said, so far so good. Nakatabang gid siya sa mga katawhan din sa barangay Tambubong. Especially ang kanang kalsada gikan sa barangay Tamugan padulong sa Sitio Loyan sa sulod sa Salomina. Dako og tabang para sa mga produkto sa mga katawhan niya gikan sa ilang mga farm gikan sa Salomina nga mga tao nakatabang para madali ang ilahang pag-transport padulong din sa Kalinan o padulong din sa sentro sa barangay Tambubong. Ang unom kadagko nga mga proyekto na mugna dinhi sa barangay Tambubong maoy nakapabag-o ug nakahatag og maayong kaugmaon alang sa atong mga kaigsuonang nagapadayon sa pagkinabuhi lambo aron makita ug makabot pa ang tinuod nga kalambuan. Ang pagpasalamat ngadto sa atong mapinanggaong Congressman Sid Ungab, Councilor Alberto Ungab, gikan dinhi sa barangay Tambubong. Salamat gyud kayo sa atong congressman nga ugihan gyud pud kayo sa iyang pagtan-aw sa nang kanisik. 82 barangay sa 3rd district nga iyang ginhandle.